Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Rama Rama Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Why don't we do a kirtan for 10,000 years, you know? For the duration of the Kali Yuga, to drive back to Kali Yuga for the next 10,000 years. So, today is the most auspicious appearance day of Lord Nrisimha Dev. Taigi, šiandiena yra pati palankiausia viešpaties Narasimha Devas apsireiškimo diena. It is a day when Lord Nrisimha Dev is especially merciful. Šią dieną viešpas Narasimha Deva yra ypatingai maloningas. To answer our prayers. Ir jisai atsako į mūsų maldas. So what should we pray for? Taigi, ko šiandieną mes turėtume prašyti viešpatės? A new car?
naujo automobilio, a guitar, gitaros, some money, pinigėlių, a husband, vyro, a wife. žmonos. What should we pray for on the Nrisimha's appearance day? Ko mes turėtume prašyti viešpaties Narasimha Devas per jo apsireiškimo dieną? Actually, we pray it every day. Iš tikrųjų, mes jo prašom kiekvieną dieną. Bahir Nasingho Hridaye Nasingha. Every day we pray them. Do you know the meaning of Bahir Nasingha Hridaye Nasingha? Žinot prasme šitos giesmės? Prabhupada explains very nicely in his purport in the 5th canto of the Srimad Bhagavatam. Penktoje giesmėje, Srimad Bhagavatam komentare, labai gerai Prabhupada paaiškina. Literally we are saying Lord Nrisimhadev within and Lord Nrisimhadev without. Mes sakome, Narasimha Deva viduj ir Narasimha Deva išorėj. Prabhupada explains in this way. Bet Šrila Prabhupada paaiškina He giliau. expands those 4 words into a big, huge, long prayer. Jisai šitos du žodžius išverčia į... May Lord Nrisimhadev dwell within my heart, Tegul viešpas Narasimha Deva apsireiškia mano širdyje, killing all of my bad propensities. nužudydamas visas mano negatyvias tendencijas. In other words, we all have Hiranyakashipu qualities in our hearts. Kitais žodžiais tariant, mes visi turime savo širdyje Hiranyakashipu And we're praying to savybes. Lord Nrisimhadev to please drive out the Hiranyakashipu tendencies I have in my heart. Ir mes meldžiam Narasimha Devus, kad tas tendencijas jisai mūsų širdyje panaikintų. So that my mind become completely peaceful and calm, Tam, kad mano protas taptų visiškai ramus ir taikus. and I can purely absorb myself in Krishna consciousness. Ir aš galėčiau visiškai tyrai koncentruotis į Krishnos sąmonę. That's the meaning of Hridaya Nrisimha. Tokia reikšmė žodžių Hridaye Narasimha. And Bahir Nrisimha means O Bahir Narasimha reiškia, that I can spread Krishna consciousness all over the world. reiškia noras skleisti, galimybė skleisti Krishnos sąmonę visame pasaulyje. So in other words, by praying Bahir Nrisimha Hridaya Nrisimha, Kitai žodžiais tariant, melsdamiesi taip. we are praying for a spiritual revolution within our hearts Mes prašome dvasinės revoliucijos mūsų širdyje and a spiritual revolution throughout the entire universe. ir dvasinės revoliucijos visoje visatoje. Just as the universe is being terrorized by Hiranyakashipu, Dabar visą visatą terrorizuoja Hiranyakashipu. this planet is now being terrorized by, Prabhupada said, tiny Hiranyakashipus. Atsiprašau, prieš tai Hiranyakashipu visą visatą terrorizavo, o dabar maži Hiranyakashipukai Before we terrorizuoja get visatą. too proud and too puffed up, Jie yra per daug išdidus. we have to realize, yes, I'm also a little Hiranyakashipu. Ir mes turim suprasti, kad aš irgi esu mažasis Hiranyakashipu. So I must conquer the Hiranyakashipu within myself. Ir turiu savo širdyje jį nugalėti. At the same time, work to rid the world of the Hiranyakashipu influence. Tuo pat metu veikti, kad panaikinti pasaulyje Hiranyakashipu įtaką. The 7th canto of the Srimad Bhagavatam 7 Srimad Bhagavatam giesmė very nicely describes the Leela of Hiranyakashipu and Prahlada and Nrisimhadev. labai gražiai apibūdina Lilą, kaip apsireiškia viešpas Narasimha Lord Devas. Vishnu, in the form of a boar, had killed Hiranyaksha, Mahavišnu šernų pavidalu nužudė Hiranyakšą, who was the brother of Hiranyakashipu. kuris buvo Hiranyakashipu brolis. So Hiranyakashipu became very, very angry. Taigi, Hiranyakashipu tapo labai, That labai The Supreme Lord would be partial to his devotees and kill his brother. Jisai įkaltino Krishną, kad jis yra šališkas atsidavusiems ir nužudė jo brolį. So under the direction of Hiranyakashipu, the demons and the Rakshasas did all kinds of things to disturb the inhabitants of the earth. Taigi, Hiranyakashipu nurodymu, demonai rakšasai visą žemės planetą terrorizavo. They stopped the performance of yajna. Jie sustabdė aukų atnašavimą. And because of this, the demigods were in trouble. Dėl to net pusdieviai pateko į bėdą. Even the demigods were wandering incognito on the earth planet. It was such a horrible atmosphere. Taigi net pusdieviam teko slėptis kaip inkognito, kad jų nieks neatpažintų. So then, wanting to revenge his brother, Ir norėdamas atlyginti už savo brolį,
Hiranyakashipu underwent great penances and austerities. Hiranyakashipu atliko labai sudėtingas askezes. And it was causes so much distress Ir tai suteikė tiek daug neramumo visoje that visatoje, even Lord Brahma had to get involved. kad net viešpas Brahma buvo į tai įpainiotas. He had a desire to become immortal. Jisai turėjo troškimą tapti nemirtingu, He didn't want to be conquered by anybody. kad jo niekas negalėtų nugalėti. He didn't want to even be bothered by old age and disease. Jis nenorėjo turėti problemų su senatve He wanted to become the absolute ruler of the whole universe. ir norėjo vadovauti, valdyti visatą. So with these desires in mind, he entered the valley of the Mandara mountain. Taigi, turėdamas tokius troškimus savo protė, jisai nukeliavo į Mandaros kalną. Undergoing a severe type of austerity meditation. Ir tenais atliko labai rūsčias askezes. He stood on his tiptoes for 125 years. 125 metus jisai stovėjo ant kojų pirštų galiukų. He was so absorbed in his meditation, the ants came and ate away. He was inside an anthill, actually. They ate away his whole body except for his skeleton. Jisai buvo taip pasinėręs į savo meditaciją, kad tuo metu atėjo skruzdėlės ir suvalgė visą jį, liko tik tai skeletas. But he was able to maintain his life air even within the bones. He was so powerful in his meditation. Bet jis vis vien išliko gyvas savo gyvybės orą, laikydamas kauluose. So Lord Brahma came because it was causing such disturbance. Taigi, viešpas Brahma atėjo, nes visatoje kilo didelė Actually, a fire came blazing out of his skull. Iš jo kaukolės prakilo The whole didžiulė universe was ugnis. disturbed by this fire coming from his skull. Ir šita ugnis ėmė deginti visą visatą. Even in the heavenly planets, the fire was raging. Net rojinės planetas ši ugnis pasiekė. Everybody was disturbed. Taigi visi papuolė į bėdą. The whole universe became too hot to live in, actually. Taigi pasidarė karšta kaip orkaitėje. So the demigods went to Lord Brahma, who begged for help. Tad pusdieviai bėgo pas viešpatį Brahmą maldauti pagalbos. This Hiranyakashipu wanted to master the whole universe, even Dhruvaloka he wanted to bring under his rule. Hiranyakashipu norėjo visą visatą, skaitant Dhruvaloką, užkariauti. So then Brahma came along with Bhrigu and Daksha and other sages. Taigi Brahma kartu su Daksha ir Bhrigu bei kitais išminčiais atėjo pas Hiranyakashipu. To see Hiranyakashipu there in his austerities. Ten, kuris atliko savo askezes. He took some water from his kamandalu Iš savo puodelio paėmė šiek tiek and vandens sprinkled it on Hiranyakashipu's head. ir palaistė ant Hiranyakashipu galvos. So then this Hiranyakashipu, the king of the demons, he bowed down before Lord Brahma. Tada šitas demonų karalius nusilenkė prieš viešpatį Brahmą. Again and again, offering his respectful obeisances Vėl ir vėl išreikšdamas savo pagarbą jam and offering prayers. ir išsakydamas maldas. So he wanted these benedictions. Taigi jis prašė iš Brahmos šių palaiminimų. He wouldn't be killed by any living entity, not by any man or any beast. Jisai prašė, kad jis gautų palaiminimą, kad jo negalėtų nužudyti. He would not be killed indoors or outdoors. Nei lauke, nei viduj. He would not be killed in the day or the night. Kad jo nenužudytų nei dieną, nei naktį. He wouldn't be killed by any weapon. Kad jo nenužudytų jokių ginklų. He wouldn't be killed on the land or in the air. Nei ant žemės, nei ore. He wouldn't be killed by any human being, Kad jo nenužudytų joks žmogus by any animal, ir joks gyvūnas, by any demigod, joks pusdievis or any other living entity, living or non-living. ar jokia kita gyva būtybė, gyva ar negyva. He also wanted supremacy over the entire universe. Taip pat jis norėjo būti viršiausias visoje visatoje And he requested the 8 yogic perfections, ir paprašė 8 jogos tobulumų, such as anima and lagima. kaip anima ir lagima. So because of his severe austerities, Lord Brahma was satisfied with them. Kadangi jis atliko tokias rūsčias askezes, viešpas Brahma buvo jo patenkintas. Actually, he asked for immortality, but Lord Brahma could not give him immortality because Lord Brahma himself is a mortal being. Iš tikrųjų, Hiranyakashipu prašė Brahmos nemirtingumo, bet to suteikti Brahma negalėjo, net pats yra mirtingas. So, being very clever, he figured that in a roundabout way he would get immortality. Taigi, būdamas labai protingas, Hiranyakashipu išmastė būdą, kaip netiesiogiai įsiprašyti By completely eliminating all the ways that he could be killed. panaikindamas bet kokį būdą, kuriuo jisai galėtų būti nužudytas.
So at this time when he was undergoing all these austerities, Taigi tuo metu, kai jis atlikinėjo tos askezes, his wife actually went to the hermitage of Narad Muni, jo žmona buvo pas Naradą Munį namie. where she was pregnant with Prahlad. Ir tenais jinai buvo nėščia ir laukėsi Prahlada Maharadžą. Actually, the demons intercepted her. I mean, the demigods intercepted her. The demigods had intercepted, they had gotten her. They wanted to kill the baby in the womb, Iš tikrųjų, pusdieviai įsigandė, pagrobė ją ir norėjo nužudyti kūdikį. thinking the baby was a demon. Galvodami, kad jos But then vaikas she was bus informed that no, this is the devotee, so don't kill the. Bet Narada Munis jos nuramino, čia bus atsidavęs. So actually, Prahlad was in the womb of his mother in the hermitage of Narada Muni. Taigi Prahlada Maharadžas motinos įsčiose And he was hearing from Narada Muni and becoming enlightened in Krishna consciousness. ir iš Narada Munės girdėjo transcendentinį žinojimą ir tapo visiškai nušvitęs. So in this way, the stage was set for the pastime. Tokiu būdu buvo paruošta tinkama vieta šitam nuostabiam viešpaties žaidimui. Hiranyakashipu then came out of his austerities, fully power, terrorizing the whole universe. Taigi Hiranyakashipu baigė savo askezes, pradėjo terrorizuoti visą visatą, nes His buvo įgalintas Brahma. son Prahlad was born. Ir jo sūnus Prahladas gimė. And then just like every father, he sends his son off for education, Ir kaip ir kiekvienas tėtis, jisai savo sūnų siuntė įsilavinimo gauti. so he can be trained to become a first-class demon. Kad jisai būtų apmokintas tapti pirmos klasės demonu. But Prahlad was not like the other students Bet in the Prahladas Gurukula. nebuvo toks studentas kaip kiti. During the lunch hour, he would engage his classmates in chanting Hare Krishna. Per pietų pertrauką jisai savo klasiokus užimdavo dainuoti Hare Krishna. So it was a rather disturbing situation for his father. Taigi tai sukūrė labai neramią situaciją jo What to tėčiui. do with this boy? Ką darys su šito vaikėzu? He's a little crazy. Pamišėlis jisai. He's acting like a devotee instead of a demon. Vietoj to, kad būtų demonas, jisai elgėsi kaip Hare Krishna. So one time he was sitting with his son. Taigi, kartais jisai sėdėjo su savo sūneliu He said, "What is the best thing that you have learned in school, my dear Prahlad?" ir paklausė, brangus Prahladai, sūneli, ką tu geriausiai išmokai mokykloje? Prahlad replied that a man engrossed in material consciousness, Prahladas atsakė, kad žmogus yra pilnai paniręs į materialią sąmonę. thinking this is mine and that belongs to my enemy, Ir jis galvoja, kad tai yra mano, o čia yra mano priešo. should give up his householder life and go to the forest to worship the Supreme Lord. Todėl geriausia yra palikti šitą materialistinį gyvenimą ir keliauti į mišką, garbinti Dievą. Actually, that famous verse in the Bhagavatam Iš tikrųjų, žymiausias Bhagavatam about the posakis 9 types of bhakti apie 9 atsidimo tarnystės that was tipus spoken by Prahlad to his father. buvo išsakytas Prahlado savo tėčiui. So the father was very, very disturbed. Taigi tėtis klausydamas šitus dalykus, He was tapo thinking, labai the boy, sutrikęs. somebody in the school has polluted my son. Jisai suprato, kad kažkas mokykloje užteršė mano So he told the sūnelį. teachers, you be very careful, take care of him. Don't make sure he doesn't become a Hare Krishna. Ir barė jo mokytojus, kad jie pasirūpintų, jog tas sūnus So nustotų šnekėti tokias the nesąmones. teachers inquired from Prahlad, why are you going against our teachings? Ir mokytojai klausė, Prahladai, kodėl tu elgiesi So taip, kaip mes Prahlad then tave also preached to his teachers as well, Krishna consciousness. Tada Prahladas pradėjo mokinti Krishna sąmonės ir savo mokytojus. So the teachers got very angry by his Krishna consciousness. Taigi jo mokytojams visai nepatiko jo Krishna sąmonė. They chastised him heavily, and they warned him of all kinds of trouble he would get into if he continued with this Krishna consciousness. Jie visais būdais barė ir grasino, kad jie su juo So they were susidoros, jeigu jis tęs savo real Krishna heavy to sąmonę. try to train him how to become a demon. Jie tikrai dėjo nuoširdžias pastangas, kad padarytų iš jo demoną. So they thought, well, now we have him trained up. Ir tada sako, vat dabar turbūt jau We want to show the išmokinome. father that we've done our job properly. Ir tėčiai parodysim, kad padarėm savo darbą tinkamai. So they brought Prahlada to Hiranyakashipu. Taigi jie nuvedė Prahladą pas Hiranyakashipu. And that's when Prahlad talked about the 9 processes of devotional service. Ir Prahladas vėl pradėjo kalbėti apie 9 atsidimo tarnystės procesus. So Hiranyakashipu was so angry. He was angry with Prahlada, he was angry with the teachers. Taigi Hiranyakashipu labai įsiuto ant mokytojų ir Prahladą.
So he said, where have you learned this Vishnu Bhakti, Prahlad? Prahladai, kur tu išmokai šitas Višnu Bhakti nesąmonės? So Prahlad then said that those who are attached to family life Prahladas atsakė, tie, kurie prisirišę prie šeimos gyvenimo, never develop Krishna consciousness. neišsiugdo Krishna sąmonės. They suffer repeated birth and death in this material world. Jie kenčia gimimą ir mirtį šitame And pasaulyje. they continue simply chewing the chewed. Ir tiesiog kramto tai, kas jau seniai sukramtyta. Prahlad then told his father it is the duty of every man to take shelter of a pure devotee. Prahladas savo tėčiui sakė, kad kiekvieno žmogaus pareiga priimti And tyrus thus, klausimą ir prieglobstį. become eligible to understand what is Krishna consciousness. Ir tapti galinčių suprasti Krishna Just sąmonę. imagine the scene. Prahlad is, a little boy is sitting on his lap, Jūs tik įsivaizduokite tą sceną. Prahladas, mažas berniukas, sėdi Preaching ant to savo him. tėčio kelių Krishna Bhakti. ir moko jį Krishna Bhakti. So, this was very, very disturbing to Hiranyakashipu. He threw him from his lap, just threw him away. Hiranyakashipu labai išpyko ir numetė savo sūnų nuo kelių. Can you imagine a father taking his baby son and just throwing him? Įsivaizduoja, tėtis savo vaiką meta lauk. That's how angry he was. He threw Prahlad from his lap. Toks jisai buvo piktas. Here was Lord Vishnu who had killed his uncle. Prahlad's uncle was Hiranyakashipu. Viešpats Višnu nužudė jo dėdę. Here was Prahlad, a devotee of that person who had killed his own brother. You can imagine how furious he was. Ir čia Prahladas yra atsidavęs tai asmenybei, kuri nužudė jo dėdę. Kaip galima tai būti? He was so angry, he asked his servants, now kill him, just kill him. He was so angry. Jis taip užpyko, kad paprašė savo tarnų, tučtuojau nužudykite mano sūnų. So they took Prahladą. sharp weapons, swords and spears, and they stabbed him. They couldn't kill him. Ir tarnai nieko nelaukė, ėmė bandyti su aštriais ginklais jo sūnų, bet negalėjo jo nužudyti. So then they threw him under the feet of elephants, trampled him to death. Tada jie numetė jį po įsiutusių liūtų, po įsiutusių dramblių kojomis, kad jį And again, sutryptų. he was completely unharmed by the elephants. Bet net drambliai nieko negalėjo jam padaryti. Then they threw him from the peak of a mountain. Tada jie numetė jį nuo kalno viršūnės. They actually tried thousands of ways to kill him. They just couldn't kill him. Tūkstančius būdų mėgino jį nužudyti, bet nieko negalėjo tam vaikui padaryti. So, this is now, Hiranyakashipu started to get really scared. Taigi, Hiranyakashipu įsigando. Became very afraid of his son, Prahlad. Jis ėmė bijoti savo sūnaus. He had him under arrest. Jisai jį suėmė. So one day then, he had Prahlad, he said, Prahlad, where do you get your power? Ir vieną dieną jisai paklausė, Prahladai, iš kur tu toks galingas? He said, from the same place you do, Father, from God. Atsakė, I get my power from God. Aš semiuosi savo galę iš ten pat, iš kur ir tu, iš Dievo. Hiranyakashipu was so angry. Ir tada Hiranyakashipu taip užpyko. Where is your God? Kur tas tavo Dievas? He's ready to kill him, you see. Jis buvo pasiruošęs jį nužudyti. So Prahlad, very in a sweet voice, he said, Father, he's in that pillar. Ir Prahladas atsakė, tėti, jisai yra toj kolonai. So then Hiranyakashipu charges the pillar with his sword, or his fist is described here. He charges with his fist, and out comes Lord Nrisimha Dev. Ir tada Hiranyakashipu supykęs trenkė į tą koloną ir jinai sprogo ir iš jos išėjo. So it was not the day or the night. Ir tai buvo nei diena, nei naktis. It was just at the twilight time. Buvo sutemos. It wasn't a man or a beast. It was a half man, half beast. Ir Narasimha buvo nei gyvūnas, nei žmogus. Tai buvo pusiau gyvūnas, There pusiau was žmogus. no weapon. It was the nails on his hands. Ir jis neturėjo ginklų, bet turėjo savo nagus. So in this way, Krishna is so clever. He outsmarted this demon, you see. Taigi, Krishna buvo gudresnis už demoną ir jį apgudravo. Every single promise that had been made by Lord Brahma to Hiranyakashipu was kept. Kiekvienas pažadas, kurį Brahma davė Hiranyakashipu kaip palaiminimą, buvo išlaikytas. So Krishna honored the words of his devotee, Lord Brahma. Tokiu būdu Krishna pagerbė savo atsidavusiojo viešpaties Brahma žodį. And he found a way to kill that rascal. Bet vis vien rado būdą, kaip šitą niekšą pražudyti. So the moral of the story is, one of the morals of the story is this. Taigi vienas iš šios istorijos moralų yra,
Never try to outsmart God. Niekad nemėginkite apgauti Dievo. God is not smarter than you. Nes Dievas yra gudresnis nei jūs. If you try to cheat God, God is the supreme cheater. He can out-cheat you very easily. Jeigu bandysite apgauti Dievą, Dievas vis vienas sugebės jūs apgudrauti. So in this way, Hiranyakashipu was killed. Tokiu būdu Hiranyakashipu And his followers are very angry. Their master had been killed by this half lion, half man. So they came forward to attack Lord Nrisimha. O jo tarnai tapo labai pikti. Kaip čia dabar mūsų šeimininkas sužudytas? Lord Nrisimha was wiping out the followers also. He killed many followers that day of Hiranyakashipu. Taigi tą dieną Hiranyakashipu nužudė ir labai daug viešpatės Narasimha. It was a glorious day. Much demon blood was spilled that day. Taigi tą dieną labai daug demonų kraujo buvo išlieta. So Hiranyakashipu, Nrisimha was actually beautified by the. If you can imagine, because now you've given me a nice garland of flowers. Matot, man jūs davėt gražią girliandą. He took as his garland the intestines of Hiranyakashipu. O viešpas Narasimha vietoj girliandos susidėjo Hiranyakashipu žarnas. You may think that's so gross to be garlanded with intestines. Jūs galite paklausti, kaip čia baisu? But because Krishna is transcendental, Bet kadangi Krishna yra visiškai transcendentinis, whether he's garlanded with beautiful lotus flowers from Vrindavan, ar jisai pasipuošė gražiamis Vrindavano gėlių girliandomis, or garlanded with the intestines of Hiranyakashipu, ar Hiranyakashipu žarnomis, they are both equally beautiful. jie atrodo vienodai gražus. Because God is absolute. Nes Dievas yra absoliutus. Whether he's dancing with the gopis or he's ripping out the intestines of Hiranyakashipu, it's all transcendental bliss. Yra transcendentinė palaima. Ar jisai šoktų su gopėmis, ar jisai tampytų žarnas demono. So the ecstasy of this, the killing of Hiranyakashipu is not different from the Rasa Lila. Taigi, demono žudimo rasa nieko nesiskiria nuo rasa lilos. These Sahajis do not understand this. Sahajijos to nesupranta. But those who are highly learned in transcendental knowledge, they understand the non-duality of Krishna's pastimes. Bet tie, kurie gerai išmano dvasinius dalykus, jie supranta, kad šitie dalykai nesiskiria. So in this way we have to appreciate and worship this great incarnation of God, Lord Nrisimha. Tokiu būdu mes turėtume vertinti ir garbinti šią nuostabią viešpatės inkarnaciją. And beg for his mercy. Ir prašyti jo palaiminimo. That we can become liberated from all our contamination of heart. Kad mes taptume išvaduoti nuo visos nešvaros mūsų širdyje. Perhaps there are some questions. Taigi aš spėju, kad turite klausimų. Any question? Ar yra klausimų? Yes. Aš noriu paklausti, yra sakoma, kad šitą dieną viešpatės apsireiškimo ir kitomis irgi šventėmis dėrėtų pasnikauti. Ir aš norėčiau paprašyti, kad mokytojas gal galėtų įkvėpti, nes dažnai kyla toks noras gal užkasti, daugiau jėgų atrodo, tai gal galėtų mokytojas įkvėpti ir pasakyti, kokia nauda yra ir kam reikia pasnikauti. In such days like Lord Nrisimha appearance day, it is standard thing that we are fasting. So, but usually we want to not to fast, we want to eat, and when the devotee is eating, maybe you can inspire and say what is the benefit of fasting this day. Actually, fasting is our fasting is feasting. Iš tikrųjų, mūsų pasnikavimas tai yra mūsų puotavimas. And our feasting is fasting. Ir mūsų puotavimas yra mūsų pasnikavimas. They're not different. Jie nieko nesiskiria. Just like when you fast on the appearance day of the Lord, it's just as relishable as popping a glove jamun in your mouth. Pasnikauti viešpatės apsireiškimo dieną yra taip skanu, kaip valgyti globdžiamunius. But think at it like this. I mean, how many glove jamuns can you pop in your mouth? Kiek globdžiamunių galėtumėt suvalgyti? Sometimes in ISKCON we've seen glove jamun contests. Mes matėme ISKCON net varžybas. One devotee has like 100 glove jamuns. Vienas atsidavęs 100 globdžiamunių suvalgyti. But how many glove jamuns can you really pop in your mouth? Taigi, kiek jūs galite į burną įsidėti globdžiamunių? After a while, you have to go take rest, or you know. Po kurio laiko pavargsit ir turėsite You pailsėti. couldn't pop glove jamuns. Just like now, we've been fasting since last night. I took prasadam last night. It's almost 24 hours I've been fasting, you see. Jau aš beveik 24 valandas nieko nevalgiau.
But this fasting is so ecstatic, it's like popping a glove jamun every minute. Bet šitas pastikavimas yra toks ekstatiškas, lyg pastoviai valgyti globdžiamunius. You can't do that with glove jamun, but on a fast day, it's as good as popping a glove jamun every minute. Tiek daug globdžiamūnių valgyti neįmanoma, bet jeigu mes pastikaujame, mes gaunam tiek daug džiaugsmo, lyg pastoviai valgytume globdžiamūnius. Actually, the instructions are Prabhupada to fast on these days. Iš tikrųjų, tai yra šios Prabhupados nurodymas pastikauti šiomis dienomis. And if someone Prabhupada's in the beginning, like in Westerners, you see in India, fasting is a very common practice. Indijoje pastikavimas yra įprastas reiškinys. For us Europeans and Americans, it's not part of our culture, you see. Mums, europiečiams, tai nėra mūsų kultūros dalis. So the first fast was on a Janmashtami at 26 2nd Avenue. Taigi pirmas pasninkas buvo per Janmashtami 27-ojoje gatvėje. And Prabhupada authorized the devotees to take some fruits if they couldn't handle the fat. Ir Prabhupada leido atsidavusiems, kurie alpo, užvalgyti vaisiukų. But I found that as you spend more time, as the years go by, it becomes easier. Bet aš pastebėjau, kad metams einant pastikavimas tampa vis lengvesnis. This fast, I don't even feel any hunger pangs. I'm just in bliss. Per šį pasniką aš nejaučiu jokio alkio, aš tiesiog gryną palaimą jaučiu. It's like giving your digestive system a chance to re-energize. Tai šansas jūsų virškinimo sistemai atsigauti. So, fasting is nectar, what can I say? I was thinking maybe I can fast for another day. Taigi, ką aš galiu pasakyti? Gal dar vieną dieną papasnikausiu? But it's my duty to honor Prasadam tonight, but I'm not even thinking I have to honor Prasadam tonight. I feel so good with this fast. Bet mano pareiga vakare pagerti prasadą, bet aš visai neskubu to daryti. You know, why not fast for another 24 hours? You know, it's pretty good. Norėčiau dar papasnikauti. But my duty is I have to honor it. Bet tokia pareiga, mes vakare turim. You have to do your duty, right? Pragauti prasadą. Next question. Kitas klausimas. Kaip išvystyti Krishna sąmonę? How to develop Krishna consciousness? Oh, your question is so wonderful. Labai geras klausimas. Ačiū labai. So, how to develop Krishna consciousness? Well, the first thing is you have to understand you already have it. Pirmas dalykas, reikia suprasti, kad tu jau turi Krishna sąmonę. Actually, you're already a pure devotee. Tu jau esi tyras atsidavęs. You're one of Krishna's associates from the spiritual world. Tu esi Krishnos bendražygiai iš dvasinio pasaulio. You actually have what's called svarup. You have an eternal identity in Krishna's pastime. Tu turi taip vadinamą svarupą, savo amžiną dvasinę prigimtį dvasinėme pasaulyje. So becoming Krishna conscious is not imposing something upon you. Taigi Krishna sąmonė tai ne tai, kad turi kažką primesti savo. Becoming Krishna conscious is to remove the impositions that have been placed upon you by material association. Krishnos sąmonė tai reiškia atmesti tai, kas tau buvo primesta iš materialios energijos. Just like if somebody is suffering from amnesia, lygiai kaip žmogus sergantis amnezija, which is our present condition, we're suffering from amnesia right now. O mes dabar visi sergam amnezijom. By associating with those things which reinforce your actual identity, you can gradually remember. Bendraujant, kontaktuojant su tais subjektais, kurie primena mūsų tikrąją tapatybę, mūsų atmintis atsigauna. That's why we're ordered to chant Hare Krishna mantra. Dėl to mes kartojame Hare Krishna mantrą. That's why we're ordered to worship deities. Dėl to mes garbinam dievybes. To bow down to the Vaishnavas. Dėl to mes lenkiamės to accept a spiritual master. Dėl to mes priimam dvasinį mokymą. All of these things reinforce who we actually are. Nes visi šitie dalykai primena mums tai, ko mes iš tikrųjų esame. Tilak, mūsų tilaka, kantimala, mūsų kantimala, asari or doti. Saras arba dotis. These things all reinforce who we actually are, devotees of Krishna. Tai primena mums tai, ko mes iš tikrųjų esame. So, the more you associate with those things which reinforce your identity as a devotee of Krishna, it gradually comes back. Taigi, kuo daugiau kontaktuojate su tais objektais, kurie primena jūsų tikrąją tapatybę, tuo greičiau jūsų atmintis grįžta. In the beginning, it may feel unnatural to get up from Mangalarti. Pradžioje gali atrodyti visiškai nenatūralu keltis į Mangalartį. For example, you see, you can have Mangalarti at home also, Gravastakam prayers. Namuose jūs galite turėti Mangalartį. It may seem artificial to give up because our culture is to sleep late. Gali būti visiškai nenatūralu, nes mes pripratę miegoti ilgai. Just like when I had a preaching center in Norman, Oklahoma. Lygiai kaip pat aš Oklahomoje turėjau pamokslą. I was up early one morning in the Brahma Maharaj chanting my japa
in the yard of our center. Ir savo centro kieme kartojau ryte anksti džiapą. And my neighbor somehow had gotten up early that morning. Ir kaimynas kažkodėl dar nemiegojo. So he said to me, "What are you doing up at such an ungodly hour?" Ir mane pamatęs paklausė, ką tu darai tokią bedievišką valandą čia atsikėlęs? I don't know about Europe, but in America, getting up before sunrise is considered ungodly. Taigi, Amerikoje atsikelti prieš saulę patekant laikoma bedieviška veikla. So this is Western culture. Tokia jau vakarų kultūra. It's considered ungodly to rise before sunrise, you see. Laikoma nedieviška keltis anksti. But actually it's just the opposite. O iš tikrųjų yra priešingai. This is the most godly time. Tai pats dieviškiausias laikas. So if you will actually start to practice as a regulated principle under the guidance of Guru and Vaishnavas, rising early in the morning, Taigi, jeigu pradėsite praktikuoti kaip reguliuojamo principą keltis anksti, taking only Krishna Prasad and nothing but Krishna Prasad for your food, išmoksite valgyti tik tai Krišnos prasadą ir nieko kito daugiau to nevalgyti. become unnecessary engagements in illicit sex, meeting, intoxication and gambling. Išmoksite sekti 4 reguliuojamaisiais principais. You'll start to have an amazing awakening within your heart. Ir prasidės nuostabus nubudimas jūsų širdyje. And you'll actually, you'll gradually achieve a state where you actually remember who you are in Krishna's pastime. Ir galų gale jūs pasieksite tokią būseną, kai visiškai prisiminsite, kas esate dvasiniame That's a very pasaulyje. advanced stage. We cannot imitate it. Mes to negalime imituoti. That's called the Asakti stage. Tai vadinama asakti pakopa. Right now, we're just beginners, you see. Mes dabar tik tai pradedam dvasinį kelią. The first step is to have faith in the process. Pirmas žingsnis yra įgyti tikėjimą į procesą. Second step is to associate with devotees. Antras žingsnis yra bendrauti su atsidavusiais. Third step is to accept a spiritual master, to take diksha, initiation. Trečias žingsnis – priimti dvasinį mokytoją ir gauti šio iniciaciją. And then by strictly following your initiation vows, Tada griežtai sekant savo iniciacijos you have what's pažadą called anarta nivritti. įvyksta anartka nivriti. Your heart becomes cleansed of all the dirt accumulated for thousands and millions of lifetimes. Širdis apsivalo per milijonus gyvenimo sukaupto purvą. And then gradually you achieve a state called nishta. Ir palaipsniui tu pasieki ništos pakopą. Now you're a fixed up devotee, you see. Tada tampi įsitvirtinęs You're atsidavusias. not perfect yet, but you're getting close. Tu dar nesi tobulas, bet jau artėji. So these stages are there. Taigi tokios yra pakopos. And if one follows them under the guidance of the bona fide spiritual master, Ir jeigu žmogus vadovaujamas dvasiniu mokytojo seka, we guarantee you will go back to Godhead in this lifetime. šiuo procesu mes garantuojame, tu Even šį if you're gyvenimą not pasieksi tobulumą. perfect, Net jeigu nepasieksi if you're tobulumą. sincerely striving for perfection, Krishna will take you as perfect and take you back to his kingdom. Jeigu nuoširdžiai stengsiesi pasiekti tobulumą, Krishna tave laikys tobulą ir visiems pasiims atgal į dvasinį So pasaulį. the key is sincerely strive for spiritual perfection. Taigi raktas yra nuoširdžiai siekti dvasinio tobulumo. Don't compromise Krishna consciousness with sense gratification. Nedaryti jokių kompromisų Krishnos sąmonės ir juslinio pasitenkinimo. You have to be strict. Reikia būti griežtu, Actually, the more you become strict, the more you become ecstatic. nes kuo tampi griežtesnis savo praktikoje, tuo tampi We see many ekstatiškesnis. neophytes, they don't want to get strict. Many neophytes don't want to be strict, they want to stay loose. Pradedantis atsidavusiai nenori būti griežti savo praktikoje. They think being loose is a more comfortable position. Jie galvoja, kad būti tokiu atsipalaidavusiu yra daug geriau ir lengviau. But this is their ignorance. Bet tai yra neišmanimas. Being loose is actually a very uncomfortable position. Iš tikrųjų, būti atsipalaidavusiu praktikoje yra labai nepatogu. Being strict in your sadhana actually brings you into an incredible, comfortable, blissful state of uninterrupted happiness. Ir priešingai, jeigu esi labai griežtas savo sadhanoje, tai tu patenki į labai nuostabią ekstatinę So sąmonės there's some būseną. pointers for you. Taigi tau keletas užuominų. Please take them seriously, Rimtai jas priimk and we guarantee you will go back to God in ir this lifetime. garantuojame iš atgal namo pas Dievą. Thank you. Any other questions? Dar klausimų? Pirmiausia, padėk kitam, tada padėsi savo. Iš tikrųjų, ar
Atsidavusieji sako, pirmą išgelbėk save, paskui gelbėk pasaulį, o materialistiški žmonės sako, pirmą padėk kitam ir tai padės tau. Ar yra tarp šių teiginių kažkoks skirtumas? Devotees are telling that first you have to help yourself and then you will be able to help others. And materialist people are telling that first you have to help others and this will help you to help yourself. Is there some difference between these two ideas? Actually, they're both ideas are correct. Iš tikrųjų, abi idėjos yra teisingos. The more you give Krishna, Kuo daugiau tu duodi Krishna, the more you get Krishna. tuo daugiau tu gauni Krishna. And the more you have Krishna, O kuo daugiau tu turi the more you Krishna, can give Krishna. tuo daugiau tu gali duoti Krishna. So if you want to burn a candle down to nothing, Taigi, jeigu nori tu sudeginti žvakę, kad jos neliktų, which end of the candle should you light? nuo kurio galo tą žvakę tu pridegsi. If you light both ends, then it burns down even faster. Jeigu pridegsi žvakę iš abiejų pusių, tai sudegsi dvigubai greičiau. So therefore you should light both ends of the candle. Todėl reikia uždegti abu žvakės galus. And I was asked, well, what is the balance? I think Sankirtan asked me one lecture. Ir man atrodo, Sankirtanas vienoj paskaitoj paklausė, koks yra balansas. From 4 a.m. to 9 a.m., save yourself. Atsakymas, nuo 4 ryto iki 9 reikia dėti pastangas, kad išgelbėti save, From 9 a.m. to 5 p.m., save the world. o nuo 9 ryto iki nakties And dėti from pastangas, 5 kad p.m. to išgelbėti 9 pasaulį. p.m., save yourself. Ir paskui vėl rytiniam valandom dėti pastangas, kad išgelbėti So save. you should do both. You should save yourself and save the world. Taigi reikia daryti abu dalykus, gelbėti save ir gelbėti pasaulį. Were you here at the beginning of my lecture? Ar buvot mano paskaitos pradžioje? You weren't here? Came late. I already answered it. Bahir Nrisimha Hridaya Nrisimha. Aš jau atsakiau iš šitą klausimą. Bahir Nrisimho, Hidrair Nrisimho. Both things are there. We pray every day. Bahir Nrisimha Hridaya Nrisimha. Bahir Nrisimha means cultivate Krishna consciousness within. Mes meldžiam. No, excuse me. Hridaya Nrisimha means Krishna consciousness within your heart. Kiekvieną rytą meldžiam. Bahir Nrisimho, Hidrair Nrisimho. Ir Hidrair Nrisimho reiškia, mes prašom išvalyti mūsų širdį viduje. Hridaya Nrisimha is save yourself. Hidrair Nrisimho tai gelbėti And save. Bahir Nrisimha, save the world. O Bahir Nrisimho tai gelbėti So you're pasaulį. asking, which should we do? Bahir Nrisimha or Hridaya Nrisimha? Taigi, ką mes turim pirmą daryti? Bahir Nrisimho ar Hidrair? We do both. Abu daryti. Revolutionize your heart and revolutionize the world. Both things you do. Padaryk revoliuciją savo širdį ir pasaulį. The more you revolutionize the world, the more your heart becomes revolutionized. Kuo daugiau padedi pasaulį, tuo daugiau padedi savo širdžiai. And the more you revolutionize your heart, the more you're empowered for revolutionizing the universe. Ir kuo daugiau išvalai savo širdį, tuo daugiau tampi įgalinta padaryti pokytį visatoje. Do you understand? Ar suprantat? Very good. Labai gerai. Next question. Kitas klausimas. Kol kartuojame Hare Krishna mantrą, ką turėtume turėti galvoje? Krishna ar dvasinį mokytoją? While we're chanting the Hare Krishna mantra, what we have to have in the mind, Gurudev or Krishna? So when you're chanting Hare Krishna, should you meditate on your spiritual master or meditate on Krishna? Actually, we're instructed to meditate on the name of Krishna, the sound vibration of the name. Mes turime medituoti į Krishnos garso vibraciją. This is what you should have in your mind when you're chanting Hare Krishna. Kai kartuoji Hare Krishna, tavo prote turi būti tik tai. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. That's what you should have in your mind. Tai į tai tu turi medituoti. But you can think, my Gurudev has ordered me to do this. To please him, I'm doing it. Bet gali galvoti, kad mano dvasios mokytojas man nurodė tai daryti, dėl to tai darau jo malonumui. Next.
Dvasinėme pasaulyje kiekvienas žingsnis yra šokis ir kiekvienas žodis yra daina. Ar įmanoma taip gyventi ir šiame pasaulyje? In the spiritual world, every step is a dance and every word is a singing. That's is right. it possible to live in the same way in this world? Oh yes. Aišku, kad galima. Prabhupada is a perfect example. Šila Prabhupada yra puikus to pavyzdys. Everything about him was poetic. Viską, ką jis darė, buvo kaip poezija. Just like a famous actor in a famous movie. Jis kaip žymiausias aktorius pačiame The žymiausiame way he held his head, the way he moved his hand, everything was like a famous actor in a famous movie. Kiekvienas jo judesys buvo kaip tobuliausio aktoriaus judesiai. So yes, one can live like that. Taigi žmogus gali taip gyventi. One simply has to be fully absorbed in Krishna Bhakti, and every walk will be a dance, and every word will be like a song. That's it. Tiesiog reikia būti pilnai pasinėrus į Krishna Bhakti ir kiekvienas žodis bus kaip daina ir kiekvienas žingsnis bus kaip šokis. Next. Kitas klausimas. Ko reikia, kad visada matyti tyrame bhakte, kad jisai visą laiką dainuoja, visą laiką šoka? Ką reikia padaryti, kad tyrame atsidavusime visą laiką matyti tai, kad jisai visą laiką šoka ir dainuoja? What do we need? How to see that pure devotees is always dancing and always singing? How to see the pure devotee always singing and dancing? Yes. You have to become a singer and dancer yourself to see it. Turi pats išmokti šokti ir dainuoti, kad matyti, kaip kiti tai daro. Ir atsidavusi visą laiką dainuoja, skleisdami tik tai Krishna Katha. The more you develop those qualities within your own heart, the more you'll see it in the advanced devotees. Tai žodžiais tariant, kuo pats labiau išsiugdysi šias savybės, tuo tu labiau galėsi jas matyti ir kitose pažengusiuose atsidavusiuose. Next. После того, как Нрисимха назвал Hiranyakashipu, дальше в Бхагаватам обсуждается Varna and Ashram с Махараджем Юдхиштхирой. Как понять? Po to, kai nužudomas Hiranyakashipu, aptariama su Yudhishthira aptariama Varna Ashrama. After killing Hiranyakashipu in the same Bhagavatam, there is topic about Varna Ashrama. In the 7th canto, it is a lot of there is many cases that speaking about Varna Ashrama. What is the meaning of Varna Ashrama in our life? Varna Ashrama means we recognize distinctions in the material plane. Varna Ashrama reiškia atpažinti, kad yra materialioje platformoje skirtumai. Even though they're not absolute, Nors jie nėra absoliutus. we see certain tendencies within the modes of nature, and we utilize them in Krishna's service. Bet mes matome šios subtilius skirtumus materialios gamtos ir panaudojame juos tarnaudami Krishna. It's like there's Shudra, Vaishya, Kshatriya, Brahmana, there's Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha, Sannyas. Egzistuoja keturios stadijos gyvenimo ir keturios klasės žmonių. These distinctions are not absolute. Šie skirtumai nėra absoliutus. But there are certain prescribed principles that are meant to be followed by the members of each Varna and Ashrama. Bet yra apibūdinami konkretus principai, kur kiekvienas varnas ir
ašramo atstovas turėtų laikytis. And by following those principles, helps one to elevate oneself beyond the material plane. Ir tai padeda pakilti virš materialios platformos. Just like, are you a husband? Pavyzdžiui, tu esi vyras. That's Varnashram. Tai yra varnašrama. Actually, you're a spirit soul. You're not, that male body is not really you. Iš tikrųjų, tas vyro kūnas tai ne tu esi siela. But right now, situated in the male body, you can utilize that to follow the duties of a husband. Bet kadangi esi vyro kūne, gali sekti vyro pareigomis. Is that your wife sitting beside you? Ar čia žmona šalia jūsų sėdi? And that's your child? Ir čia jūsų vaikas. So that's congratulations. Taigi sveikinam. So you utilize the distinctions of the body. There's father, mother, and child. There's bodily distinctions. Taigi yra kūniški skirtumai. Tėtis, mama ir vaikas. To utilize those bodily distinctions according to scriptural injunctions Jeigu pagal šventažas panaudosite šiuos skirtumus, will liberate you from the cycle of birth and death. tai išvaduos jūs iš gimimo ir mirties rato, You'll liberate your wife from the cycle of birth and death, jūsų sutuoktinė išvaduos and also liberate your child from the cycle of birth and death. ir jūsų vaiką išvaduos. You're meant to be dutiful as a father and a husband, Taigi jūs turi būti pareigingas kaip tėtis ir even vyras. though ultimately you're not a male. Nors vyras jūs Is it- nesate iš tikrųjų. So in this way, try to understand Varnashram. Tokiu būdu mes turime suprasti varnašramos principus. Господь Чайтанья же отбросил как Варнашраму, только святое имя поможет Кали-югу. Viešpačiai Čaitanija atmetė Varnashramą, nes sakė tik šventas vardas padės per Kali-jugą. How to understand that Lord Chaitanya refused Varnashram and said that only holy name would help us? Srila Prabhupada is the greatest representative of Lord Chaitanya. Šila Prabhupada yra didysis viešpatės Čaitanijos atstovas. So he engages us in both activities. Ir jis mus užima abiem veiklom. It's compared to dancing. Tai yra sulyginama su šoku. If your leg is broken and you want to dance, what do you do? Koja lūžus ir tu šoki, tai ką darai? The Sankirtan movement of Lord Chaitanya is dancing. Viešpatės Čaitanijos judėjimas yra šokis. But if your leg is broken and you try to dance, it will make your leg even worse. Bet jeigu tavo koja lūžus ir mėginsi šokti, bus dar blogiau tavo kojai. So you put your leg in a cast, you get some crutches, Todėl tu pasiimi ramentus and with your crutches and your leg in a cast, you dance. ir tada gali šokti. So the ultimate thing is to dance, that's the thing. Taigi, aukščiausias dalykas yra šokti, tai faktas. But in order to enter purely and perfectly into that dancing mood, the Varnashram system will help you heal from your misconceptions of bodily consciousness. Bet tam, kad tobulai įeiti į tą šokio nuotaiką, varnašramo sistema padės jums apsivalyti nuo kūniškų sampratų. It's a crutch, Tai kaip ramentas. but it will help you to heal so you can fully absorb yourself in the dancing of Lord Chaitanya. Arba kaip gipsas, kuris padės išgydyti jūsų sąmonę. Ir galėsite šokti tinkamai. Next. Kitas klausimas. Microphone to Guru Maharaj. We have an extra mic? There is no mic. No mic. Varna ashram itself cannot bring one to Krishna consciousness, cannot liberate. Bet varnašrama pati iš savęs negali išvaduoti žmogaus. One has to come to the Krishna conscious platform. Stepping stone. Varnašrama tik tai pagalba yra, bet žmogus turi patekti į Saying it's a stepping išsiugdyti stone? Krishna sąmonę. Stepping stone? Varna ashram is a stepping stone. Stepping stone, yeah. Gradual progress. Yeah. That's right. Prabhupada repeatedly, even though ultimately we're beyond, Krishna consciousness is beyond Varnashram, Prabhupada repeatedly emphasizes the importance of Varnashram. Nors Krishna sąmonė yra anapus varnašramos, bet Prabhupada pakartotinai vėl ir vėl pabrėžia varnašramos svarbą. Krishna, who is the supreme authority, also mentions in the 18th chapter of the Bhagavad Gita the different qualities of the different members of the different Varnas. Taip pat Krishna, aukščiausias autoritetas, 18 Bhagavad Gitos skyriuje paminė skirtingas pareigas skirtingų varnų ir ašramų. Krishna makes the distinctions, Taigi, jeigu Krishna mato skirtingus qualities of a Brahman, brahmanų qualities kokybės, of a Kshatriya. kšatrių savybių, It's a very practical thing. taigi, varnašrama labai praktiškas dalykas. But you have
you have one class who are Brahmins, one class who are Kshatriya, one class who are Vaishya, one class who are Shudra. It's very practical Egzistuoja skirtingos žmonių klasės, tai labai praktiška. for the maintenance of the human society. Tam, kad palaikyti žmonių visuomenę. Just like in your body, you have the head, you have the arms, you have the belly and the legs. Lygiai kaip savo kūne, jūs turit kojas, pilvą, rankas ir galvą. Of all of them, which is the most important? Kas yra svarbiausia? Oh, the head. Galva. Krishna describes this. Can you, is that long enough to take it over to Guru Mantra? No. No, okay. Krishna describes the Varna Ashram Dharma, but ultimately he says that give up all this. That's right. Krishna apibūdina varnašrama darbą, bet sako, galų gale reikia ir tai atmesti. We use it in Krishna's service. Mes naudojam varnašramą tam, kad tarnautų Krishna. Just like sometimes, just like Maharaj Yudhishthira had a tendency to be very honest. Pavyzdžiui, Maharadža Yudhishthira turėjo tokią tendenciją būti labai teisingu. So honesty is a saintly quality. Teisingumas yra šventa savybė. But Krishna's service is even a higher principle. Bet tarnystė Krishna yra dar aukštesnis principas. Any other question? Dar klausimų. Viešpats Nrisimha tėvą parodė savo pavyzdį teisėjų kūrė Hiranyakashipu savo aštriais nagais. Ar bhakta aštrumą turi parodyti tik su savo vidiniais demonais kovodamas, ar ir su išoriniais, ir kokiose situacijose? Lord Nrisimha Dev showed very nice example by killing the demon by his nails. Should a devotee also sometimes use nails, or he should be always very soft? And if he has to, then in what cases? Should we grow our nails for killing demons? Klausimas, reikia užsiauginti nagus, kad žudyti demonus. Actually, we have even more powerful demon killer than Prabhupada's nails. No, than our nails, not Prabhupada. We have a more powerful demon killer than these nails. Tai mes turime labai galingą demonų žudiką, galingesnį net už nagus. That's the Sankirtan. Tai yra Sankirtan. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. This is our nails, you see. Tai yra mūsų nagai. In this age, if we were to kill the demons, we'd have to kill everybody, because everybody's a demon in this age, isn't it? Nes jeigu mes žudytume demonus, tektų visus nužudyti, nes visi yra demonai. So therefore, in this age, Krishna does not come to kill the demon. Todėl šitame amžiuje Krishna neatėjo žudyti demonų. He had to wipe out everybody. Nes reikėtų visus There'd be žudyti. nobody left. Nieko neliktų. Just the animals and the birds. Tik tai paukštukai ir gyvūnėliai. So in this age, Krishna comes to kill the demoniac mentality by the Nama Sankirtan movement. Todėl šiame amžiuje Krishna ateina tam, kad nužudyti demonišką sąmonę. Namas Sankirtanos dėka. So these nails we must grow very nicely. Todėl šiuos nagus reikia užauginti labai stiprius. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare. These nails can cut through the thickest, most encrusted demoniac mentality. Nes šie nagai gali pradrėksti ir pačią labiausiai įsisenėjusią demonišką sąmonę. Want to add anything, David? Want to add some more to that? Okay. Any other questions? Dar klausimų? I saw another hand somewhere. I think you, yeah. Radharaman. Norėjau paklausti, ką įkūnija Hiranyakashipu ir kaip apsisaugoti nuo šitos visos įvykis. Kokie įvykiai? Man įdomu, ką reprezentuoja Hiranyakashipu ir kaip nuo to apsisaugoti. I want to ask what Hiranyakashipu is representing and how to avoid these things in my own consciousness. Your lust, anger, greed, madness, illusion, and envy. That's the Hiranyakashipu in your heart. Pyktį, geismą, gobšumą, pavydą, išdidumą ir beprotybę. So by being very dedicated to serving Krishna, serving Guru, and serving Vaishnavas, Jeigu būsi labai atsidavęs tarnauti Krishnai, Guru ir Vaishnavam, that will kick out Hiranyakashipu's influence from your heart. ši nuotaika išspirs iš tavo širdies Hiranyakashipu tendenciją. Vaishnava Seva, Vaishnava seva, Guru Seva, Guru seva Krishna Seva. ir Krishna seva. That's your weapon to get rid of the demoniac influence in your heart. Tai yra tavo ginklas. So always serve Vaishnavas, Visą laiką tarnauk Vaishnavam, always serve Guru, visą laiką tarnauk and mokytojui always serve Krishna. ir visą laiką tarnauk Krishnai. And then the demoniac mentality cannot affect you.
ir demoniškas mentalitetas tavęs nepaveiks. Next question. Kitas klausimas. Materialus pasaulis yra dvasinio pasaulio atspindys. Jis yra realus. Tai yra iliuzija ir dvasiniam pasauliu, ir materialiam pasauliu. Ar galima sakyti, kad karma tai yra maja, iliuzija? There is illusion in material world and in spiritual world too. A material world is like a reflection of spiritual world. Can we say that a karma is a maya? What is Maya? Can we say that karma is maya? Karma means action. Karma reiškia veiksmas. So when you act, whatever act you do, the reaction comes. That's called karma. Kiekvienas veiksmas, kurį darai, turi ir atoveiksmį. If you act piously, you get a good result. Jeigu elgsiesi dorai, gausi gerus rezultatus. You act impiously, you get a bad result. Jeigu elgsiesi nedorai, gausi blogus rezultatus. Good activities and bad activities, both of them bind you to take birth again in this material world. Tiek dora veikla, tiek nedora veikla įkalina tave ir priverčia vėl gimti ir mirti. If you do something good, you have to take birth again to be rewarded for your good activity. Jeigu padarai kažką gero, esi priversta vėl gimti, kad tau būtų atlyginta už tavo gerą veiklą. If you do something bad, you have to take birth again to be punished for your bad activity. Jeigu padarai kažką nedoro, būsi priversta vėl gimti, kad gautum bausmę. So, those who are intelligent, those who are well educated in the science of liberation from material existence, they perform neither karma, good karma nor bad karma. Taigi tie, kurie yra išsilavinę dvasiniuose dalykuose, jie neatlieka nei doros, nei nedoros veiklos. They engage in akarma. Jie užsiema akarma. A means not in Sanskrit. A reiškia sanskrite ne. No karma, akarma. Jokios karmos. So that akarma, that is bhakti. Akarma tai yra bhakti. By engaging in bhakti, you not only do you not create karma, but you actually free yourself from good and bad karmas from the path. Atlikdama bhakti, tu ne tik atlieki veiklos, bet tu ir išsivaduoji nuo praeitų veiklų rezultatų. By engaging in bhakti, you become free from all karmic obligations, both good and bad. Atlikdama bhakti, tu išsivaduoji tiek nuo geros, tiek nuo blogos karmos. In the spiritual world, there's no such thing as karmic reactions. Dvasinio pasaulyje neegzistuoja karminės reakcijos. Because that realm is a pure realm of akarma, no karma. Nes šita buveinė dvasinė yra The akarma. material world is a world of karma, the spiritual world is a world of akarma. Materialus pasaulis yra karmos buveinė, o dvasinis But you can akarmos. begin akarma right now by taking shelter of the bona fide spiritual master and strictly following his instructions. Ir pradėdama veikti, gali pradėti veikti akarmos lygmeniu, tučtojau, priimdama dvasinio mokytojo priemonės. That puts you immediately in the spiritual world, the world of akarma. Veikdama pagal jo nurodymus. Ir tokiu būdu tu iš karto patenki į dvasinį pasaulį. Any other questions? Dar klausimų? Kaip visą laiką matyti savo pyktį, dėsnį, valytą, išlaidumą, tai kodėl tai sunku padaryti? How I could be able always to see my lust, anger, greed, and why it is not easy to do that? To get free of them? To see it. To see that? Yes. How to see it and why it's not easy to see it. So you're saying that you're guilty of these things, but you can't even see how you're guilty of them? Taigi tu turi omeny, kad tu turi šios dalykus, bet net negali jų matyti. That's the advantage of advanced association. Tokia yra nauda iš bendravimo su vyresniais atsidavusiais. Because advanced devotees will immediately point out your discrepancies. Nes pažengia atsidavusiai, iš karto tau parodys tavo trūkumus. Someone should seek out advanced association who can point out your discrepancies. Tokio bendravimo. Thing is, we're so puffed up, we can't see our own faults. Bėda ta, kad esam pasipūtę ir savo trūkumų nematom.
But others can see our faults. Bet kiti matyti gali. So we should associate with those devotees who are true well-wishers of all living beings. Todėl turime bendrauti su tais atsidausiais, kurie yra gero linkintis visom gyvom būtybėm. Serve them, hear from them, Ir jiem tarnauti ir klausyti iš and jų. learn from them. Ir mokytis iš jų. Because they can point out our faults. Ir jie parodys tavo trūkumus. Just like the duty of the spiritual masters to chastise the disciples. Dvasinio mokytojo pareiga yra barti mokinį. So every devotee should have his guru who can chastise him. Todėl kiekvienas mokinys turi turėti mokytoją, kuris jį bars. Lord Chaitanya was chastised by his guru. Viešpats Chaitanya irgi buvo baromas savo mokytojo. So one thing, well, I want a guru who's not going to chastise me. Todėl mes galim galvoti, kad aš noriu tokio mokytojo, kuris manęs nebartų. Because I'm really an advanced devotee, I don't need a guru who can chastise me. Nes aš jau pažengęs atsidavęs, man nereikia, kad mane kažkas bartų. I want a guru who will just flatter me. Noriu tokio guru, kuris mane But if Lord Chaitanya was chastised by his guru, what is my position? Bet jeigu net Viešpats Chaitanya buvo baromas, tai kokia mano padėtis? What am I compared to Lord Chaitanya? Kodėl aš esu geresnis už Viešpatį Chaitanya? And he took the chastisements of his spiritual master as the greatest blessing. Jis priėmė pabarimą iš savo dvasinio mokytojo kaip didžiausią palaiminimą. So everyone should seek out a spiritual master who can chastise them and take those chastisements as the greatest blessing. Todėl visi turi ieškoti dvasinio mokytojo, kuris jį pavartų ir tą pabarimą priimti kaip didžiausią That can be the Diksha Guru, also Siksha Guru. Tiek Diksha Guru, tiek Šiksha Guru mus turi barti. Any other questions? Dar klausimų. Kaip žinoti, kad Krishna yra patenkintas mūsų tarnystė? How to know if Krishna is satisfied by our service? How to know if Krishna is satisfied by our service? I had the same question when I joined. Kai prisijungiau prie šio judėjimo, tą patį klausimą turėjau. Actually, my question was similar. When the spiritual master is pleased, Krishna is pleased. Kadangi kai dvasinis mokytojas patenkintas, tai ir Krishna patenkintas. That's very simple. Labai paprasta. But how do you know when the spiritual master is pleased? Bet kaip žinot, kada dvasinis mokytojas. That was my bewilderment. Aš apie tai mąsčiau. Because I joined in Austin, Texas. Nes aš prisijungiau Austine, Teksase. And Prabhupada never came to Austin, Texas. O Prabhupada niekad neatvyko į Teksasą. So how do I know if I'm pleasing Prabhupada or not? Iš kur man žinot, ar aš patenkinu Prabhupadą? I couldn't figure it out. Negalėjau suprasti. But then one day I realized it. Bet vieną dieną supratau. Chaturvidha Shri Bhagavat Prasada Svadana Triptan Hari Bhakta Sangan Kitvaiva Triptim Bhajata Sadaiva Vande Guru Shri Charanaravinam. The spiritual master is pleased when he sees the devotees taking prasadam. Dvasinis mokytojas yra patenkintas, kada mato, kai jo mokinys valgo prasadą. Wow, I think I can handle this movement. O, šitas judėjimas man. I can just take prasadam. Aš galiu valgyti prasadą. And Prabhupada will be pleased. Prabhupada bus patenkintas. And Krishna will be pleased. Ir Krishna bus patenkintas. Sign me up. Aš pasirašau. So you have to take prasadam, Prabhu. Taigi, Prabhu, reikia valgyti prasadą. Think you can handle that? We're having a feast night. You think you can honor the feast? Manau, kad čia vakare pagerbsi feastą. Krishna will be very pleased when he sees you honoring the feast. Krishna bus labai patenkintas. Prabhupada will be pleased. Prabhupada The whole disciplic succession will be pleased with you when they see how you're taking prasadam from them. Savo mokytojų mokinių seka bus patenkinta, matydama, kaip tu valgai prasadą. So it's not really difficult to be Krishna conscious. Taigi, būti Krishna sąmoningu nėra labai sudėtinga. You just have to take prasadam. Reikia valgyti prasadą. Actually, Vishnu Swami, my Varna Pradashaka guru, Mano Varna Pradashaka guru, Vishnu Swamis, he was very merciful on training new people how to become devotees. jis labai maloningai mokė naujus mokinius, kaip būti Before atsidavus. he took sannyasi, he was the temple commander in our Los Angeles temple and the Harinam leader also. Prieš priimdamas sannyasą, jis buvo Los Andželo šventyklos And he was komendantas. very expert engaging new people in Krishna consciousness. Ir jis buvo ekspertas, kaip užimti žmonės, tarnauti Krishna. So he was always thinking how we can extend the mercy to get more and more people absorbed in Krishna consciousness. Taigi jis galvoja, kaip tą malonę praplėsti, kad kuo daugiau žmonių pasinertų į Krishna sąmonę. So he asked Prabhupada, Taigi jis paklausė šitos Prabhupados. he said, Srila Prabhupada, what if somebody, all they want to do is take prasadam?
Ką daryti, Prabhupada, jeigu kažkas They don't want to do anything else except take prasadam. nieko nenori daryti, tik tai valgyti prasadą. Prabhupada said, as long as they chant Hare Krishna between each bite, it's okay. They can just take prasadam 24 hours a day. Tol, kol jisai prieš kiekvieną kąsnį sukartoja Hare Krishna, labai gerai, tegul valgo prasadą 24 valandas per parą. So if you can take prasadam Taigi, jeigu gali valgyti prasadą and go Hare Krishna, ir sakyti Hare Krishna, you can please your guru, you can please Prabhupada, you can please Krishna, and you can go back to Radha. tu patenkinsi Guru, Prabhupada ir savo mokytoją, ir Krishna, ir grįši atgal namo pas Dievą. What about all the rules and regulations though? The no illicit sex, no meeting, no intoxication, no gambling. Bet palaukit, dar ten visokių taisyklių yra, 4 principai reguliuojami ir taip toliau. The rules and regulations will follow like a shadow. Taisyklės ir regulos seks paskui tave. Just like if I move, there's some line, I move my hand, you see. Lygiai kaip aš judinu savo ranką, The shadow will move along with my hand. ir šešėlis juda kartu su ranka. So what is the name of our movement? Taigi, koks mūsų judėjimo pavadinimas? Are we called the International Society for Rules and Regulations? Tarptautinė regulų ir taisyklių bendruomenė. Is that our name? Ar toks mūsų pavadinimas? The International Society for Rules and Regulations? Tarptautinė regulų ir taisyklių bendruomenė? No? Ne? Oh yeah, we're called the International Society for Krishna Consciousness. Taip, mes vadiname tarptautinė Krishna sąmonės bendruomenė. So that means all you really have to do is be Krishna conscious. Tai reiškia, kad viskas, ką jūs turite daryti, tiesiog būtų And Krishna then the sąmonė. rules and regulations will follow automatically, just like the shadow follows your hand when you move it around the room. Ir tada regulos ir taisyklės automatiškai seks paskui jūs, kaip judinant ranką, paskui So ranką. just try to remember Krishna. Taigi, pamėginkit prisiminti Krishną. Just try to read the Bhagavad Gita regularly. Reguliariai skaitykite Bhagavad Gita. Just try to follow what Krishna says in the Gita. Ir sekite tuo, ką Krishna sako. Manmadava mama bhakto majadji mang namaskuru mamme vashasya yuktvayavang admanang matpadayanaha. Engage your mind always in thinking of me. Krishna sako, visą laiką galvok apie mane. Become my devotee. Tam mano atsidavusioji. Worship me. Garbink mane. And offer obeisances to me, you see. Lenkis man. And this way, fully absorb yourself in me. Tokiu būdu pilnai pasinerk į mane. If you do so, I guarantee you will come to me. Ir jei taip darysi, garantuoju, grįši pas mane. Mameti, he comes to me. Ateisi pas mane. So just try to always absorb yourself in Krishna consciousness. Taigi visą laiką pasinerk į Krishna sąmonę. Meditate on the beautiful form of Krishna. Medituok į nuostabią Krishnos formą. I mean, have you ever seen anybody more good looking than Krishna? Ar kada nors matėt, kad nors gražesnį už Krishną? I mean, he's really good looking, you know. Krishna atrodo labai gražiai. And he's so powerful. You ever seen anybody more powerful than Krishna? Ar kada nors matėt, kad nors galingesnį už Krishną? Or how about renounced? I mean, my goodness. O ar kada nors matėt, kad nors labiau atsižadėjusi už jį? All those young girls came to dance with him in the dead of night. Naktį visos šios jaunos merginos atėjo su juo šokti. Do you know Krishna remained a pure brahmachari? He never had sex with any of them. Ar žinot, kad Krishna išliko tyrų brahmacharių ir niekad nesiėmė lytinį santykį? Wow, talk about renounced. Nieko savo atsižadėjimas. All these girls came and fully offered themselves to Krishna. He didn't have sex with any of the girls. Visos šios gražuolės pilnai atidavė save Krishnai. Very, very renounced. O jis neturėjo jokių lytinių santykių. Sarvagya, Krishna knows everything. Krishna žino viską. He knows what you're thinking. Žino, ką jūs galvojate. He knows everything you've done in your millions and billions of lifetimes. He knows absolutely everything about you. Viską apie jūs, ką jūs padarėte per milijonus gyvenimų. Even though you've been a rascal fool number one, Net jeigu jūs buvote niekšas numeris 1. Krishna is so kind, he doesn't reject you. Krishna, toks maloningas, jūsų He's saying, please come back and be my devotee once again in my eternal pastimes. Sako, grįžk atgal pas mane ir būk mano atsidavusiai. So it's not difficult to know if you're pleasing Krishna. Taigi nesudėtinga žinoti, ar patenkini Krishna. All you have to do is obey Krishna. Tiesiog reikia jo klausyti. And automatically you're pleasing him. Ir automatiškai patenkinsi. Study the Gita, see what Krishna wants you to do, and do it, and Krishna will be so pleased with you. Studijuok Gitą, sužinok, ko Krishna nori ir tai daryk. Ir Krishna will be in bliss to see that you're chanting his names, you're bowing down to him. He'll be so happy. Krishna bus palaimą, matydamas, kaip... Do you know that Krishna is traveling with you and your heart is the Paramatma? Aš žinai, kad Krishna kartu su tavimi keliauja tavo širdyje.
through your millions and billions of lifetimes in this material world, Krishna has never given up your being with you. Per milijonus tavo gyvenimo Krishna nei karto tavęs nepaliko. He's traveled side by side with you as the Paramatma, just waiting for that moment when you'll want to come back to him. Jis keliauja su tavim, laukdamas vienintelio, kada tu atsisuksi So now that you're actually resolving to come back to him, Taigi dabar tu galų gale sutinki he is grįžti pas jį. so pleased with you. Taigi jis yra labai And patenkintas. he's doing everything possible to bring you to a state of pure bhakti as soon as possible. Jisai daro viską, ką įmanoma, kad tave You kiek just įmanoma have to greičiau learn how to pasiekti atgal. reciprocate. You just have to learn how to reciprocate with his mercy that he's giving you at every minute. Tiesiog išmoka atsakyti jam į tą malonę, kurią So jis what's our- kiekvieną akimirką. Now our time is up. Okay, so we'll go ahead and stop here. Taigi čia sustosim. And we thank you all very much for coming today to worship Lord Nrisimha Dev on his Transcendental Appearance Day. Labai dėkoju jums visiems, kas susirinko čia, garbinti viešpatį. And I'd like to ask you to chant, just to say this little prayer along with me. Ir paprašysiu jūsų pakartoti šitą maldą kartu su manim. Bahir Nrisimha Hridaye Nrisimha. Bahir Nrisimha Hridaye Nrisimha. Bahir Nrisimha Hridaye Nrisimha. This is what we're begging. Tai, ko mes prašom. Thank you very much. Hare Krishna. Nrisimha Caturdashi Maharaj ki